नमस्कार दोस्तों नुआ भिडियो आपको पुणी थे स्वागत। मुझे सकालू सकालू जाइली टे टिफिन आणवा लगी टिफिन आणवा लगी फेरुचे टिफिन आणिकी बर्तमान जाऊे घर के सकालू सकालू उठु उठुन बापा केना गोटे जीवी बोली कहले कि जा टे टिफिन नहीं आसू आर मोटे जल्दी बाहर की जीवार अच्छे से लगी मुझे शुई मुझे उठी भी ना बापा मत कहले कि जा टे टिफिन नहीं आसू मुझे कह जल्दी बाहर की जी केते टाइम पर्यटन शुज मुझे एमती भी लेट्रे शुई वीडियो एडिटिंग कला बेलू मत टाइम लगी जाए बोला मत शुवार लेट हेसी पाखापाखि हो जाए 12टा 12:30 खंडे तो मुझे राति भी बेसी काम कर ना पारसी कहीं लगे बोले मुझे निद घुसरीटा बोले शुई शुआ पड़सी अधिका टाइम तो 7:30 जेनता बाजीगला बाबा कहले कि जा टे उठ के टाइम शुचु आ जाकि टिफिन मो लगे नहीं मुझे जी गोटे कम हाँ ठीक अच्छे यार काଣା करमा उठिनी झाड़ा फाड़ा जाकि दांतुंदा खसिकी जाइए टे टिफिन आनवा लगी ए टिफिन भी धरी आप देखिपे यहाँ टिफिन धरी जे पूरी आउ इडली टी अच्छे ये बापा खाई केनारे जावा कथा से जी मुई तो वीडियो एडिटिंग रे आज गोटे आर गोटे जगह की जीवार अच्छे मोर भी जे हेले भी देखमा केनते काଣା आपण मानकर केनता हालचाल सब आमर तो खरा आरंभ हो गलान खरा बहुत देखुवे यहाँ धान कटा उठी सरिकी पूरा खेत खोला पूरा टांगरा हो गलान और हरड़ गच केने केनता लगिचे आउ बहुत भल एबे खरा आरंभ हो गलान टिके चालले भी मतलब काଣା कि झाल बाहरी पड़ुचे बुझल गाँ बेसी समय बेसी बाट चलिकी भी जाए ना पर धीरे धीरे खरा बढ़वार लगलान पहुँची गला बर्तमान होटेल के होटेल तो लिखाई बोले आम होटेल निहाती भाव में बोलमा श्रीगुंडीचा होटेल एंड मेल्स इने सकाल बेले जलखा फलखा बनाएसी आ संध्या बेल के दोसा फोसा काଣା तैयार दोसा सब बनासन बाकी सकाल बेले दोसा ना बनाबार आउ देखिपे लोक भी बहुत नाइन छोटिया होटेल हेले भी तार बहुत डिमांड अच्छे कहीं बोले मानकर माने जलखिया जेन जिनटा बनासन बहुत बढ़िया रे बनासन आउ पूरी नाई थी पूरी देखिपे सब जिन गरम पाइबे ना जेनटा कि आसपे सब बड़े गरम थाएसी आ गरम कर गरम गरम ही से मैंने देसन भी सकाल तो निहत भाव जेन गले भी आप जेन टिफिन दुकान गले भी निहत भाव में गरम पाइबे पूरी जमा भी नहीं बिल्कुल नाइन ये लगे नुआ यहाँ सिंगड़ा बाहरला यादे आउ ये पूरी गुला भी बनालान पूरी बनाबे आउ देवे बापा कहसन कि नहीं ठंडा ना आनबू गरम आनबू हेतले मुझे गरम के अपेक्षा करें आउ गरम हेले ही नहीं जी तो पूरी गुला बनान बोले 2-3 मिनट भितर पूरी भी आम शेष हो बना सरी चना भी सरी तार नहीं पलामा भाई आरंभ कले बेलाबुली करवा देखिपे 2-3टा लोक अच्छे खाऊन बेसी भी लोग नाइन यहाँ मेन रोडटा से पटे गोटे छकटे अच्छे आउ लोग भी बेसी जाना ना ना करवार आज बहुत कम आज कहीं छीना छीना लगे आज शनिवार बोली छीना छीना लगे मत पूरी बेला आरंभ होगा सांगे सांगे यहाँ खाली सिंगड़ा अच्छे गुलगुला अच्छे पकड़ी भी सरीगलान पकड़ी भी नाइन होने इमानकर अधिका खा जी ना खाली से पार्सलटा से अधिका जाए माने प्रबल 2 जन खाइबे बोले 5 जन आसिक पार्सल नहीं पलासन बुझल ये पार्सल देख इन पकुड़ी जमा नाइन बिल्कुल नाइन पकुड़ी पकुड़ी तो मूले मूले ना रहा जिते ना रहे पकुड़ी एछेन इटा बंधा हवा 4-5टा पार्सल पूरा बंधा हवा इटा आमर पूरी पड़वार आरंभ होला 3टा लेखा पकाउन कहीं जगह ना हो कहीं 3-3टा पकाउन बाकी पूरी तो बहुत माने बहुत बढ़िया करसन बहुत बढ़िया लगुच एमनकर पूरीटा बेसी भी लोग नाइन बोला बेले आज टिके गहली कम अच्छन ना इनके माने आसिक लाइन लंबाके पड़सी लाइन लंबाके ना तो निहत 10-15 मिनट अपेक्षा कले सब जिन पाई पार्बार हेते लगे भी मत भी लगुच कि पूरी बोधे सरीगला न कि पूरी नाई बन था किए पूरी सरी जाइए लेखा लगुचे कारण टी टाइम हो गला न तो 7:30 मैंने मत आसला 7:45 पाखापाखि गला पूरी गोटे थर सरी जाइए नुआ कि आगे पूरी पकाउे लेखा लगुचे मत सरी जाइए नुआ पाक कर लगी पूरी बिल्कुल नाइन ना 2-3टा हेल्ले थीबार कथा किंतु नाइन बिल्कुल मूले मूले नाइन हेरा डेक्ची गोटे अच्छे बोधे बरा बरा करवाली अच्छे बरा करवाली रखीछ बरा प्राय सबू जगह बरा टी अधिक चलसी बुझे क्या बरा आम आड़े जेनटा कि गहम बरा बोलसन गुलगुला तो आम प्राय गहम बरा बोलसन
ଆଉ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବନ୍ଧା ସରିଯାଇଛି 4-5ଟା ପାର୍ସଲ ବୋଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସରିଯିବା। ଏତେ ପୁଣି ଆରେ ଘାଏ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ବା ବରା, ପୁଣି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁଲଗୁଲା, ପୁଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ରନିଂ ଅଛି ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସବୁ ଜିନିଷର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ଗଲାନି ହିଁ ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବେ ଦୋକାନକେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଖାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେନାଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବି, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଜିତିବା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭାଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିହେଭ୍ କରସନ୍। ଆଉ ଅଲଗା ଦୋକାନକେ ଗଲେ ଦେଖିବେ ସେନେ ମାଗି ମାଗି ହାଲିଆ ହେଇଯିବେ ପଛେ ନାଇଁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ କରନ୍, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଶୁଣସନ୍। ଯିଏ ଯାହାର ମାଗିଥିବା ଯାହା ମାଗିଥିବା ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦିଆଦେଇ କରସନ୍। ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍, 4-5 ଜଣ ରହେସନ୍, ଆଜି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ ଭାଇମାନେ। ପୁରୀ ବି ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ଛାଣିଲେ 2-3 ପଟ ସର୍ବା ଆମର୍, ତାରପରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିକିରି ପଲାମା ଆମର୍ ବାଟେ। ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଏଇଟା ନିତିଦିନିଆ କାମ ଭାଇ, ସେମାନେ କଲେ ସବୁଦିନ ଲାଗି। ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ହଁ ହେଇଗଲା ଆମ। ଏବେ ପଲାମା ଘର ଦେଖିଦଉନ୍। ଯଦି ବୁଲିବା ଏବେ କେବେ ଆଡ଼େ ବୋଲି ଦୋକାନରେ ଖାଇବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହୋଟେଲ ଟିଫିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍ସ ମନେ ରଖିଥାଉନ୍, ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବେ। ଆରେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିକି ନହେଲେ ମିଲ୍ସ ଖାଇକିରି ଯିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ନେ ଅଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିର୍ ଆର୍ ଥରେ ବେଲା ବୁଲିବାର ମାନେ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପକାବଲେ ବୋଧେ କାଣା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବେଲା ବୁଲି କରୁଛନ୍। ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋତେ ଦିଆଦି କରବାର, ଏବେ ମୋତେ ଦେଇଦେବେ ଏବେ ମୁଁ ପଲାମି ଆଉ। ଟିକେ ଢେର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁଥିଲେ ବନେଇକି ଦେବାକେ ପଡ଼ିଲା ତ। ଏବେ ମୋର ପ୍ୟାକିଂ ହେଲା, ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଉଛନ୍ ଭାଇ। ଆପଣ ପୁରୀ ଏମିତି ଭଲାବେଳେ ପୁରୀ ଗରମ ଥାଇକି ଯଦି ଏମିତି ଫୁଲିଛେ, କେବେ ବି ପୁରୀଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଜାକି ନାଇଁ ଦେବେ, କାରଣ ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ତେଲ ଗରମ ହେଇକିରି ଥିସି, ତ ଜାକି ଦେଲା ବେଲେ ତମର ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିସି। ସେଥିଲାଗି ପୁରୀକି କେବେ ବି ପଲିଥିନରେ ଭରିକି ଜାକିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେନ୍ତା ଦାବି ଦେବେ ବୋଲେ କାଁ ଯେ ସେଇଟା ଗରମ ଗ୍ୟାସ୍ ତମର ହାତେ ବାଜିକି ହାତଟା ପୁରା ଫୁଲା ପୋଡ଼ିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତରକାରୀ ଟିକେ ଭିତରୁ ଦେବ ବୁଡ଼େଇକି। ଆମର ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ପୁରୀ ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ପ୍ୟାକିଂ କରାହେବ। ଏଇଟା ଆର୍ ଗୋଟେ ଭାଇ ଲାଗି ପ୍ୟାକିଂ ହେଲା। ଇ ଦାଦା ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସିଏ ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ରହିସନ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଜଟାପଟ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରକେ ବଟାବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗ୍ସି, ମାନେ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ବିଦା କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛେ। ଦାଦା ବୋଧେ ନୂଆ ଆଇଛନ୍ ଦୋକାନକେ, ସେ ଯେମିତି ଲାଗି ହଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ମୋର ହେଇଗଲା ଇହାଦେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ହାଲଚାଲ ସବୁ? ଆମର ତ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ। ଖରା ବହୁତ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ଧାନ କଟାକୁଟି ସରିକିରି ପୁରା କ୍ଷେତ ଖୋଲା ପୁରା ଟାଙ୍ଗରା ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ହରଡ଼ ଗଛ କେନ୍ତା ଲାଗିଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ୍। ଏବେ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ, ଟିକେ ଚାଲିଲେ ବି ମତଲବ କାଣା କି ଝାଲ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛେ, ବୁଝିଲ କାଣା। ବେଶୀ ସମୟ ବେଶୀ ବାଟ ଚାଲିକି ବି ଯାଇ ନା ପାରୁନ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରା ବଢ଼ବାରେ ଲାଗଲାନ। ଦେଖୁନ୍ ଆଦେ ଆମର ଘର ଦିଶୁଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଛେ। ତ ମୁଇଁ ରାସ୍ତା ପଟେ ନାଇଁ ଯେ ଆଜି କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଯିବି ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଯାଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହୁରିରେ ପଡ଼ିଛେ, ସେ ହୁରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛେ। କାହିଁ ଥିଲା ବୋଲେ ରାସ୍ତା ପଟେ ଘଁ ଘାଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗବା ସବୁବେଳେ ଯିବାଲେ। ଏତେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ପଛଆଡ଼େ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଅଛେ, ମୁଁ ହେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଟିକେ ମଜା ଲାଗ୍ସି ଭାଇ, କ୍ଷେତ ଭିତରେ ବୁଲବାର ତାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁସି କି ନାଇଁ, ମୋତେ ପ୍ରକୃତି ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ମତଲବ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ହରିଆଲି ଥିବା ସେ ଜାଗାକେ ବୁଲବାର୍ ଲାଗି। ତ କାଲ୍କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକେ ଯିମା, ଦେଖ୍ମା ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ ହରିଆଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ପୁରା, ବୁଝିଲେ କାଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବାର ମୋର ବି ଏନ୍ତା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ମୁଇଁ ଜଳଖିଆ ନାଇଁ ଖାଇସି, ବରଂ ବାସି ଭାତ ପଖାଲ ଭାଇ ମୋର୍ ଲାଗି ଠିକ୍ ଆଏ। ଆର୍ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କିରି ମୁଇଁ ଦାନ୍ତ ଦୁନ୍ତା ଘଷି ଦେଇକିରି ମୁଇଁ 8:30 9ଟା ହେଲା ବେଲ୍କେ ମୁଇଁ ବାସି ଭାତ, ଯଦି କିଛି ତରକାରୀ ବନାବାର କଥା ବନେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଭଜାଭୁଜି କରିଦେଲେ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଚିପକି କରି ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଲଗେଇକିରି ହେନ୍ତା ଖାଇଦେମି। ମୋନା ହେନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ସେ। ଆର୍ ଜଳଖିଆ ଫଲଖିଆ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏସି, କାହିଁକି ବୋଲେ ଜଳଖିଆ ମୋର ପେଟେ ନେଇ ଯାଏସି ଭଲ୍ ଭାବେ। ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, କାଣା କର୍ମା। ଯାହାର ଭାଇ ଯେନ୍ତା ଅଭ୍ୟାସ, ବାପା ତ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ କେବେ ନାଇଁ ଖାନ୍, ତାଙ୍କର ଚାହା ପିଇବେ। ମୁଇଁ ତ ଚାହା ମୋର ଜୀବନରେ ଭାଇ କେବେ ବି ନାଇଁ ପିଏ ଚାହା, କାହିଁକି ବୋଲେ ମୋର ଗରମ ଦିଏ ପେଟ୍, ଯଦି ଚାହା ପିଇଦିଏ ବୋଲେ ଫଟକିରି ପେଟ୍ ଗରମ ହେଇଯାଏସି ମୋର। ତ ସେଥିଲାଗି
मुझे चाह केभे केभे मुले मुले नहीं पिए मोर जीवन में मुझे जदि केनाल जाइए बोले मोर सामने कहे चाह चुआ पीब काना तु चाह चुआ नहीं पाइबा चाह सिगरेट पी मुई भाई चाह तो नहीं पिए सिगरेट तो दूर कथा क्या करवा जार जेनता अभ्यास भाई सेटा हमको कहले हवा मुई गोटे आदे मैं बर्तमान घर के पहुँची गनु देखी पारे आम घर पलायला ये देखुन यहाँ हूँ आम घर स्कूल बागे दिशे दूरियानु तो ठीक अच्छे गोटे सेकेंड पर पहुँची मो घर के पहुँची गली बर्तमान मुझे घर के देखीद एंता कि घर भीतर वीडियो आपण मन को केवे देखामी देखीदे देखा पुणी गोटे गोटे नुआ भिडियो से पर्यंत नमस्कार जय जगन्नाथ।